في قصة سيدنا موسى عليه السلام وما فيها من العبر والحكم. سورة غافر تفسير الجلالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ولقد آتينا موسى الهدى التوراة والمعجزات وأورثنا بني إسرائيل من بعد موسى الكتاب التوراة وهدى وذكرى لأولي الألباب. هدى هاديا لأولي الألباب تذكرة لأصحاب العقول. فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم إن وعد الله حق بالنصر أوليائه حق وأنت ومن تبعك منهم واستغفر لذنبك ليتسن بك وسبح بحمد ربك. سبح صلي متلبسا بحمد ربك بالعشي والإبكار. بالعشي ومن بعد الزوال والإبكار الصلوات الخمس. إن الذين يجادلون في آيات الله القرآن بغير سلطان برهان بغير سلطان أتاهم إن ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إلا كبر تكبر وطمع أن يعلو عليك ما هم ببالغيه فاستعذ من شرهم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم. والنذر في منكري البعث لخلق السماوات والأرض ابتداء أكبر من خلق الناس مرة ثانية وهي الإعادة. ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون ذلك فهم كالأعمى ومن يعلمه فهو كالبصير إلى آخره. إن الله تبارك وتعالى ذكر أولا إنه ينصر الأنبياء. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنه ينصر الأنبياء والمؤمنين في الدنيا والآخرة كما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هكذا كما قال في آية أخرى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم
लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। व हकज़ा कमा क़ाल तआला फ़ी आयतिन उख़रा कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। हकज़ा कमा क़ाल फ़ी आयतिन उख़रा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। हाज़ा वअद मिनल्लाह व इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मियाद। अम्मा नुसरत रुसुली वल मुमिनीन क़ाल उलमा रहमहुल्लाह तआला कि अन्नहु इम्मा अन-नुसरतु बिल हुज्जति ज़ाहिरति बातिनति वल मुअजिज़ातिल क़ाहिरा फ़बिज़ालिका ला यस्तती अन युक़ाबिलहु अहद। व हकज़ा अन-नुसरतु ऐदन फिल क़िताल कमा क़ाल नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहर व ऐदन कमा क़ाल नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। हाज़िही ऐदन नुसरत व ऐदन अन-नुसरत क़ाल उलमा रहमहुल्लाह तआला फिल आखिरत कि अन्न जमीअल मख़लूक़ मुहताजीन इला अल अंबिया व रुsul वल अंबिया यशफ़ऊन लहुम व यशहदून लहुम व अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू शफ़ाअतुन कसीरा फ़बिज़ालिका क़ाल तआला वलक़द आतैना मूसा अल-हुदा। अल-हुदा यानी व ज़िक्रा। अल-हुदा अल-मुराद मिनल हुदा क़ालू अत-तौरात वल मुअजिज़ात लिमन यकून सबब अन यकून हादियन। हल फ़र्क़ बैन हुदा व ज़िक्रा जा लफ्ज़ हुना हुदन व ज़िक्रा लिउलिल अल्बाब। फ़क़ाल बाज़ उलमा रहमहुल्लाह तआला के नाम फ़ीहा फ़र्क़ लतीफ़ यानी अल-हुदा ऐ लिअज्लिल हिदायत व ज़िक्रा इज़ा कान शै'उन नासी सुम्मा यज़क्कर अम्मा फ़ी हुदा मा फ़ी क़ब्ल ज़ालिक निस्यान फ़बिज़ालिका क़ालू फ़र्क़ बैन हुदा व ज़िक्रा। हुदा इन्नल्लाह तआला जअल अंबिया हादियन व अम्मा ज़िक्रा यानी इंसान कअन्नहु यतज़क्कर कअन्नहु नसिया सुम्मा अन्नहु यज़क्करु। लेकिन अल-हुदा व ज़िक्रा हाज़ा कुल्लुहा लि अस्हाबिल उक़ूल लिउलिल अलबाब माना अस्हाबिल उक़ूल। फ़क़ाल तआला हाहुना व औरसना बनी इसराईल यानी बअदमा कानू फ़ीहि मिनज़्ज़िल व औरसना बनी इसराईल यानी मिन बाद मूसा। अल-किताब यानी अत-तौरात लिअन्न किताब मूसा अलैहिस्सलाम अत-तौरात हुदन यानी हादियन व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब यानी तज़किरतन लिअस्हाबिल उक़ूल। मक़सूद मिन हाज़िहिल क़िस्सा लिमाज़ा तसल्लियतन लिन्नबी सल्लल्लाहु व तस्बीतन लिक़ल्बिही फ़बिज़ालिका जाअ बअदहु फ़स्बिर या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन। लम्मा इन्नल्लाह बय्यन कि अन्नहु यंसुरु रुसुलहु व यंसुरुल मुमिनीन फ़िद दुनिया वल आख़िरा व ज़रबल मसल फ़ी ज़ालिका बिहाल मूसा कैफ़ इन्नल्लाह नज़र मूसा अला फ़िरऔन व अला जुनूदिही व अला क़ुव्वतिही व अला शौक़तिही। हकज़ा फ़ीहा यानी ख़ातब बाद ज़ालिका मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़स्बिर अला अज़ा क़ौमिका कमा सबरा मूसा। फ़स्बिर अला अज़ा क़ौमिका कमा सबरा मूसा अला अज़ा फ़िरऔन। क़ाल बाज़ुल उलमा कि हाज़ा मनसूख़ बिआयतिल किताब सुम्मा जाअल अम्रु बिल किताब।
ولكن قال العلماء يعني ليس فيها نصب ولا منصوب، صبر شيء وقتال شيء. لماذا قال ليستن بك، يعني ليستن بك على أمتك على طريق الصبر. أولا أمره بالصبر واستغفر لذنبك، فبذلك قال بعض العلماء کہ الصغائر يجوز للأنبياء أما الكبائر لا، فبذلك قال واستغفر لذنبك. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر، هذا مراد ترك أولى سهو نسيان، وأن الأنبياء ليس لهم ذنوب. فبذلك يعني أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وأقبل على أمر دينك. وقال بعض العلماء قول آخر واستغفر لذنبك أي لذنب أمتك، كما أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين هكذا الأنبياء أيضا يستغفرون للمؤمنين. فاستغفر لذنبك أي لذنب أمتك. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى فيها إشارة هذا تعبد للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء كما جاء وآتنا ما وعدتنا، وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده. وقال بعض العلماء قول آخر کہ واستغفر لذنبك يعني من ذنب صدر منك قبل النبوة، لأن فيها قول من بعض العلماء کہ إصدار الذنوب من الأنبياء قبل النبوة ممكن بعد النبوة لا، ولكن إن الله حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعده، أنه معصوم من جميع الخطايا. ثم أمر الله تبارك وتعالى قال وسبح بحمد ربك، سبح ونصلي يعني بحمد ربك يعني ملتبسا بحمد ربك بالعشي والإبكار، بالعشي من بعد الزوال، هكذا الإبكار يعني فيها الذكر الصلوات الخمس كما جاء في آية أخرى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فبذلك يعني فيها ذكر الصلوات الخمس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله، ولو يعني المخاطبين الأول مشركين مكة، ولكن حكم عام لجميع المشركين. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني ما عندهم برهان، ما عندهم دليل، كما جاء في آية أخرى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إن الذين يجادلون في آيات الله عام هذا في كل مجادل، إما الجدال بمعنى قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذا الجدال. وأيضا لما سمعوا عليها 19 قال فقط 19 نحن نكفيه، هذا أيضا جدال. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد أيضا يستكبرون،
फ़बिज़ालिक हाज़िही कुल्लुहा अनवाउन मिनल मुजादला अम्मा जिदालुल हक़ फ़हुव जाइज़ जिदालुल बातिल हराम अम्मा जिदालुक वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन कमा अन्नल्लाह तआला अमर नबिय्यहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। बगैर सुल्तान अताहुम इन बिमाने मायाने माफी सुदूरिहिम इल्ला किबरन माफी शै इल्ला तकब्बुर व तमा तमा इश्क अन यालू अलैक मा हुम बिबालिगी ला यस्तती अन यालू अलैक बल इन्नल्लाह अय्यद रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसरहु अम्मा मिन शुरूरिहिम अल इलाज फस्तइज़ बिल्लाह फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउ लिअक़वालिहिम अल बसीरु बिअहवालिहिम वबिज़ालिक ला यख़फ़ा अलल्लाहि शै ला यख़फ़ा अलैहि ख़ाफ़िया लिमन अन्नल अदू इज़ा कान इंसान ला यस्तती अन यराहु हाज़ा अदू ख़तीर यानी फ़बिज़ालिक अश-शैतान नहनु ला नस्तती अन नराहु इन्नहु यराकुम हुव व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम फ़इलाजुहु माज़ा के अन यस्तईज़ बिल्लाहि अल्लज़ी ला यराहु अहद फ़बिज़ालिक जाअल अम्रु बिल इस्तिआज़ति बिल्लाहि फ़स्तइज़ बिल्लाह कमा जाअ फ़ी कसीर मिनल आयात अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इम्मा यंज़ग़न्नक नज़ग़ुन मिनश शैतानि फ़स्तइज़ बिल्लाह हक़ज़ा कमा क़ाल फ़स्तइज़ बिल्लाहि फ़स्तइज़ बिल्लाहि यानी मिन शर्रिहिम इन्नहु हुवल समीउ लिअक़वालिहिम अल बसीरु बिअहवालिहिम सुम्मा नज़ला रद्दन अला मुनकिरीन अल बास अल्लज़ीना युनकिरूना क़ाल ख़ल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ इब्तिदाअन यानी अकबर मिन ख़ल्क़िन नास ला वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून कुफ़्फ़ार लिमा ज़ालिका फ़ीहिम कल अअमा व मन यअलमुहु फ़कल बसीर व मा यस्तविल अअमा वल बसीरु वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वल मुहसिन वलल मुसीअ का बादम फ़ीहि ज़ियादत ला ज़ाइदा यानी असलुहा वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वल मुसीअ का लेकिन जाअ ला ज़ाइदा वलल मुसीअ क़लीलन मा यतज़क्करूना क़लीलन मा यतज़क्करूना मा ज़ाइदा क़लीलन मफ़ूल मुतलक क़लीलन मा यतज़क्करूना यानी यत्तइज़ूना वफ़ीहि क़िराअह बिल या'i व ता यतज़क्करून औ तज़क्करून ऐ तज़क्करुहुम क़लीलन ला यतज़क्करून फ़ीहा इल्ला क़लील क़लील यानी अल्लज़ी ला यनफ़अहुम फ़बिज़ालिक हाज़िही अन्नहा यानी रद्दुन अला मुनकिरील बास सुम्मा ज़करल्लाहु तआला फ़ी आख़िरिही फ़क़ाल इन्नस्साअत लआतियह ला रैब फ़ीहा ऐ फ़ी मजीइहा लिमन वुज़ूह शवाहिदिहा व इजमाउर रुसुल अलल वअद बिवुक़ूइहा फ़बिज़ालिक ला शक्क फ़ीहा इन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फ़ीहा ला शक्क फ़ीहा व जाअ फ़ी आयत अन्नस्साअत आतियतुन ला अल्लाह यबअसु मन फ़िल क़ुबूर हिन जाअ अन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फ़ीहा वलाकिन्न अक्सरन नास ला युमिनून वल्लाहु अअलम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الصوت الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: كتاب تفسير القرآن. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وروى بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عن قول الله: إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، وعن قوله: ومن يعمل سوءا يجز به. فخاف الصحابة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إذا كان في كل محاسبة من بعد ذلك يبقى. فقال: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع لها. قال: نعم، لیکن ان اللہ تعالی فرج علیکم فيها حمى فيها نكبة ضربة او هكذا جعل البضاعة اول كان كم قميص طويل يجرون فيها بضاعة، جعل فيها بضاعة ثم ما حصل له هو مسكين، يعني انه مسترب. هذا كل شيء يكون سببا لطهارة الذنوب وكفارة الذنوب. فيفقدها فيفزع لها حتى إن العبد يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. إذا كان ذهب يجر في يعني النار يصير خالص، أما الشيء زائد أنه يهلك. قال أبو سلمة: حديث غريب من حديث عائشة في الله من حديث حماد بن سلمة. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال: حدثني من سمع عليا رضي الله تعالى عنه يقول: لما نزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الآية أحزنتنا وقع حزن في قلوبنا. قال: كلنا يحدث أحدنا نفسه فيحاسب به لا ندري ما يغفر منه ولا ما لا يغفر. فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وهي ما اكتسبت. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بن سليمان سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا سمعنا وأطعنا. لم قولوا سمعنا وأطعنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته عليهم قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال: قد فعلت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس. وآدم بن سليمان هو والد يحيى ابن آدم. وفي الباب عن النبي رضي الله تعالى عنه وارضاه والله أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنك ولي المقتدر، ما تشاء من أمر يكون.
अल्लाहुम्मा कुन लना वला तकुन अलैना वंसुरना अला मन बगा अलैना अल्लाहुम्मा कुन बिना रऊफ़ुर रहीमा वला तजअलना शक़िय्यन वला महरूमा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामि व मिन सय्यिल अस्क़ाम अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामि व मिन सय्यिल अस्क़ाम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत व दवामल आफ़ियत व शुक्र अलल आफ़िया अल्लाहुम्मा मत्तिना बिअस्माइना व अबसारिना वश्रह सुदूरना व अहयिना बिक़ुव्वतिना मा अबक़ैतना वजअलहुल वारिस मिन्ना वजअल सारना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना अल्लाहुम्मा अरहम ज़अफ़ना वजबुर कसरना वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना वरहम मौताना वस्तजिब दुआना वला तुख़य्यिब रजाअना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम।